Angsal Sanjadora wa belaikane tongpla manuk jakha Udaipur ni Ramesh chouwmunio Oktomani bisiti saiman jakha Fatar hasteni Podre por manai kuni tabonai Malkhung kotor rokni Malkhung sonai rokni bisingo belaikano urpate laimeng Isi sarang man thaino sanmani bisintino Bodol khainwi enggai bulaimani tawlaimani henai Oktomani bisiti saiman jakha Fatar hasteni Malkhung sonai rok Udaipur ni Ramesh chouwmunio amchaio phaiwi belaikano urpate wotei Podre por Parogrokno haino bukha tongkha henai sameng Haibu silsameng 30-35 jon soknai borok yang kethak khorok bri borokno boi tawgui Jararo honai silsameng abono teiwi Udaipur Rada Kisurpur thanani enggai romoi kelangkha kenai ketham Fatar hasteni raibar rokno Hagotu khomanjak rokno selangui thangkha ganani hakhamnago honai koktma Hake besek kebai besek datal abo koktma srimani jara saiman soyakop phano Udaipur Rada Kisurpur thanani enggai Jeri dai tongo police tei silsa jakmani ogno teiwino romkha bonai rokno nei saiman jakha tei Oktomani bisiti sai engkha kaptani bisingo belaikano urpate laimeng tung kosong jarasa Sangsali Sanjadora wa honai Teiba update manabati krengi tongdi di report I view বাড়ি দিছে সাইটুত বাড়ি দিছে হিন্দা বাড়ি দিছে কে মারছে আপনারে এই কি নিয়ে ঘটনা মূলত ঘটনা হইছে আমার বাতিজা জিত মিয়া খাদি 5 নিয়ে আসলো গুয়াহাটিতে তারা খালি করতে আছে তারার মাল তারা কেমনে খালি করবো লেবার দিয়ে করবো না ডোজার দিয়ে করবো এটা তো আর আমার দেখা না তারা খালি করে সারছে তারা বলে 2000 টাকা দিত কারারে মানে বাইরের শ্রমিক যারা আছে তারারে নাকি তারার লোক তারার মাল মালিকের লোক তারা খালি করতে আছে খালি করে সারছে 2000 টাকা বলে দিত তারা মালিকের নাম কি এটা কইতে পারি না দাদা বাইরের মালিক এটা কইতে পারি না আচ্ছা কতজন আহত হয়েছেন আপনারা এখন আমার বড় ভাইও মারছে আমার বড় বাতিজারও মারছে মেজো বাতিজারও তখন লয়ে গেছে ফায়ার সার্ভিস দিয়া আমারও আইসি আর আমি দৌড়ে আইছি আমার অটোটা থইয়া আমার তার নাম কি হতে পারে না এটি তো বাইরের লোক দাদা আমি কি কেমনে কোন কতজন মিলে আপনাদের কম করে 30-35 জন হইব কজন মারছে 3-4 জন রে আমার বাতিজারে আমার মারছে তারা তো শ্রমিক না হ্যাঁ তারা শ্রমিক কোনখানে কাজ করে এই কোম্পানিটা কোম্পানির নাম কি এটা কোথায় না দাদা নামটা আমি জানি না पब्लिक ने इन्फॉर्मेशन क्यों किया आपका बारे में वो सबसे बड़ी गलती होगी गलती क्यों किया है तुमने 53 चल रही है और ज्यादा उम्र है और कितना साल आप जिएगा दोबारा नहीं होगी और जो रहने के बाद भी रहने हमें दीजिए बड़ा सिलो बाबा घर कहाँ पर है आपका कहाँ पर सरदना जिला में हाँ जो स्टेट कौन सा वाला यूपी अच्छा आज क्या हुआ था भाई वो पैसे के लिए झगड़ा कर रहे थे मेरे साथ मारपीट की उन लोगों ने तो मैं अपनी जान बचाने के लिए
आपके ऊपर तो वो तो जो लोकल लोग है, लोकल पब्लिक है, वो तो बोल रहे हैं आपने नहीं। छुरी वगैरह लेकर किसी को मारने के लिए ऐसे दोहराया। बाहर दरवाजे में खड़ा हूँ मैं, लोकल आदमी से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है बड़े भाई। वो तो जो मुझे मार रहे थे उनको दौड़ाया मैंने। तो लोकल आदमी से दुश्मनी नहीं है। लोकल आदमी तो हमारे लिए बहुत बढ़िया खेल पा रहे के सारे भाई है वहाँ। नाम क्या है आपका? नशीरुद्दीन। कितनी देर तक कब तक आए त्रिपुरा में? मैं पहली बार त्रिपुरा। कितनी दिन हुआ? 2 महीने। 2 महीने। क्या काम क्या करते थे त्रिपुरा में? करता हूँ बेडशीट।